ملتمس ہوں ہماری مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والی معروف شاعرہ ہماری آج کی مہمان شاہدہ علی وفا صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں. آپ ایک تنظیم تحریک تحفظ ادب کی نائب صدر بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی اگر آپ کوئی بات کرنا چاہیں اور ساتھ ساتھ اپنا کلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور اس کے بعد شیوانی صاحب جنہوں نے آج یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، خصوصاً میرے لیے، تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں شکریہ ادا کروں. اور اس کے بعد یہ جتنے تمام شعراء کرام یہاں بیٹھے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کراچی آ کر اور ایسی ہستیوں سے مل کر، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری خوش نصیبی ہے. اور میرے ساتھ میرے سرائکی وسیب کے غلام عباس ڈار صاحب جو میرا اس وقت ساتھ دے رہے ہیں، ان کے لیے میں شکر گزار ہوں. تو اس محفل میں مجھے اپنا چھوٹا کلام آپ سب سنواتے ہیں. آئینہ جب سے ہے آئینہ جب سے ہے روبرو دیکھا، خود کو اس میں آئینہ جب سے ہے روبرو دیکھا، خود کو اس میں روبرو دیکھا. بہت اچھے، واہ واہ. اور لب تو خاموش رہے لب خاموش رہے لیکن کرتے آنکھوں سے اور کتنے نظروں نے ہیں ہنسی دیکھے، کتنے نظروں نے ہیں ہنسی دیکھے، ہر نظارے میں تو ہی تو دیکھا. کتنے نظروں نے ہیں ہنسی دیکھے، ہر نظارے میں تو ہی تو دیکھا. اور جب سے تو میرے دل میں سمایا، جب سے تو میرے دل میں سمایا ہے، جلوہ تیرا ہی چار سو دیکھا. جب سے تو میرے دل میں سمایا ہے، جلوہ تیرا ہی چار سو دیکھا. اور ہر ہی صورت میں ہے وہ بے صورت، ہر ہی صورت میں ہے وہ بے صورت. میں نے جا کر ہے جا کر ہے ہجر یوسف میں ایک پیغمبر، ہجر یوسف میں ایک پیغمبر کی بہتا آنکھوں سے ہی لہو دیکھا. کیا تنمی ہے بھائی. تیری بیعت وفا ہوئی ہوں میں، عشق تیرا جو باوضو تیرا جو باوضو دیکھا. دوسری بدل کے جی شاہ. دل میں مچل رہے ہیں ارمان کیسے کیسے، کیا اچھی زبان ہے بھائی. واہ. دل میں مچل رہے ہیں ارمان کیسے کیسے. شیوانی صاحب جی شاہ. اے مہربان آپ کے احسان کیسے کیسے. کیا بات. دل میں مچل رہے ہیں، دل میں مچل رہے ہیں ارمان کیسے 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 ہیں مہربان آپ کے احسان کیسے کیسے. تیرے عشق میں میری جان تیرے عشق میں میری جان مجھ پہ ہے کیسے بیتی. دنیا لگا رہی ہے بہتان کیسے دنیا لگا رہی ہے بہتان کیسے کیسے. کچھ دل میں گھر بنائے کچھ دل میں گھر بنائے کچھ دیکھ ہی نہ پائیں. ملتے ہیں اس جہاں میں انسان کیسے کیسے. ملتے ہیں اس جہاں میں انسان کیسے کیسے. ان کا بھی مقام ہے میری بھی ہے.
उनका भी एक मकाम है, मेरी भी है अकीदत, दर यार पर तैनात है दरबान कैसे, वाह 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 दर यार पर तैनात है दरबान कैसे कैसे, इस इश्क की जमीन पर आबाद है तखय्युल, इस इश्क की जमीन पर आबाद है तखय्युल, लिखने को मिल रहे हैं उन्वान कैसे कैसे, बहुत अच्छा। लिखने को मिल रहे हैं उन्वान कैसे कैसे, दोहरा के खुद ही देख लो तारीख इश्क की, दोहरा दोहरा के खुद ही देख लो, दोहरा के खुद ही देख लो तारीख इश्क की, तुम आशिक हुए हैं इश्क में उन्वान कैसे, क्या बात है, आशिक हुए हैं वाह इश्क वाह वाह में, सुभान अल्लाह, आशिक हुए हैं इश्क में कुर्बान कैसे कैसे, मुझको खुदा वफा है या जानता, मैं क्या मिसरा, क्या मिसरा, वाह 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 क्या वाह, मुझको तरन्नुम, खुदा वफा है या जानता खुदा है, मुतरन्नम गुजरे मिसरा, हैं मेरे सर से तूफान कैसे, कैसे, गुजरे हैं मेरे सर से वाह, गुजरे हैं मेरे सर से तूफान कैसे कैसे, सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और सुनाए ना जी क्या हो गया, क्या थी गया सिंह, अच्छा जस रही सुनाएगी। मैं अपनी किताब है उर्दू का टाइटल वो आपको सुना देती हूँ, टाइटल बदल है जी जी पप्पा के मोती। जी वफा के मोती मेरी किताब, ठीक है, तो आपके इस सवाल का जवाब भी इसमें है। वफा वफा करते हैं, जब पड़े थे वफा के मोती, जब पड़े थे वफा के मोती, चुने क्यों तुमने जफा की, सही बात है भाई, वाह 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 वाह, जब पड़े थे फायदे जब अच्छा पड़े भैया, थे कमाल वफा के मोती, कमाल कमाल का मतलब ये- है, वाह, तुमने जफा के मोती, ऐसा सैल मुमतना भाई, सुभान अल्लाह बेहतरीन सुभान अल्लाह, बेहतरीन, मेरे शहर की गली गली, मेरे शहर की मेरे गली शहर गली, की गली गली में अनमोल है इंतहा के मोती, वाह, शीशा दिल को लगी जो ठोकर, शीशा शीशा दिल को दिल को लगी लगी जो जो ठोकर, ठोकर, बिखर गए हैं दुआ के मोती, वाह, शीशा दिल वाह, को लगी जो शीशा दिल। ठोकर, बिखर गए हैं दुआ के दुआ मोती, के मोती, मुसाफिराने जफा संभल, हाँ, मुसाफिराने जफा संभल कर, न कुचले जाएं हया के के मोती, मोती, बहुत शानदार, वाह वाह, मुसाफिराने जफा संभल कर, न कुचले जाएं हया के मोती, गिरेंगे आखिर बुलंदियों से, वाह, गिरेंगे आखिर बुलंदियों से, तुम्हारी किब्रो अना के मोती, गिरेंगे क्या बात, आखिर, वाह वाह, गिरेंगे आखिर बुलंदियों से, तुम्हारी किब्रो अना अना के के मोती, मोती, दराज कर दे तू मेरा दामन, दराज कर दे तू तू मेरा मेरा दामन, दामन, जुबान को दे कुछ सदा के मोती, सुभान अल्लाह, दराज कर दे, क्या लतीफ दराज इबारत है कर भाई, दे वाह तू वाह, मेरा दामन, जुबान को दे कुछ सदा के मोती, मेरे लिए हैं बड़े मुकद्दस, वाह, मेरे लिए हैं बड़े हैं मुकद्दस, वफा ये उनकी रजा के मोती, क्या बात है, वफा ये उनकी रजा के भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी है, क्या कमाल, आपको समझ आता क्या है? लतीफ निभाई है भाई, क्या बात है, वाह, 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 वाह। तो जियारत कर लूं, हाय, वाह वाह वाह, तो जियारत कर लूं, इन कीमती लम्हों में इबादत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और मतलब भी खूबसूरत, तरन्नुम भी याद, हर सांस ये आँखों में कुछ ख्वाब सजे थे, अच्छा तरन्नुम हर बहुत खूब, सांस ये आँखों में कुछ
कुछ ख्वाब सजे थे, ख्वाबों को जरा बैठो तो हकीकत हाय 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 भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह को जरा बैठो तो हकीकत कर लो इनकी दिलों। दुनिया मोहब्बत में हो कायम मिसालें, क्या तहरीर है सुभान अल्लाह। दुनिया मोहब्बत में हो कायम मिसालें, ताबीर इमारत हाय 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 इमारत कर ले, मिल पाए ना फिर शायद किस्मत की बातें, मिल पाए ना फिर शायद किस्मत की बातें। हासिल ये मुहाबत की सादत हासिल ये मुझे देखिएगा, टूटे न कहीं जाकर ये किसी पर, न कहीं जाकर ये हिजर किसी पर, इस हिजर पे बरपा ये गाया भाई क्या था इस हिजर पे बरपा ये गाया मत हक बनता है मेरा भी कुछ हक तो अदा हो, तेरे इश्क में जमी तिजारत इश्क में जमी तिजारत कर लूं, हक बनता है मेरा भी कुछ हक तो अदा हो, तेरे इश्क में जमी कर, तेरे इश्क में जान दे कर ये तिजारत कर तेरी जात में ढल जाऊं, मन अपने को मारूं, तेरी जात में ढल जाऊं, मन अपने को मारूं, खुद से वफा खुद मैं बगावत खुद से वफा खुद मैं बगावत कर लूं। बहुत अच्छे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ियारत कर गिरूं सावल, ज़ियारत कर गिरूं सावल, महारत कर गिरूं सावल, ज़ियारत कर गिरूं सावल, महारत कर गिरूं सावल, खड़ी उल्फत दी ए छई वल, इमारत कर गिरूं सावल। वाह
ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਵਣ ਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਵਣ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕਰ ਖਿਨੂ ਸਾਵਲ ਤੇ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਵਣ ਦੀ ਬੁਝਾਰਤ ਕਰ ਖਿਨੂ ਸਾਵਲ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਜ਼ਰੇ ਦੀ ਤਹਾਰਤ ਕਰ सुभान अल्लाह ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਜ਼ਰੇ ਦੀ ਤਹਾਰਤ ਕਰ ਖਿਨੂ ਸਾਵਲ ਤੂੰ ਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਸ तू वाला सामने वापस बसारत कर खिनू सुभान अल्लाह वाह तू वाला सामने वापस बसारत कर खिनू सावल इवें हाथ दे के अखियां ते इवें हाथ दे के अखियां ते शरारत कर खिनू सावल इवें हाथ दे के अखियां ते शरारत कर खिनू सावल वफा दिल नाल दिल वटवा वफा दिल नाल दिल वटवा तिजारत कर तिजारत कर एक बार मैं फिर सबकी शुक्रगुजार बहुत अच्छा लगा बहुत तरन्नुम भी अच्छा हुआ बहुत शानदार